ана инҷо он хоначабиночаҳои сангине ки шумо мебинед, онҷо маконест ки дар он чорво, яъне буз, гӯсфанд, гов дар онҷо чӣ мегӯянд, зиндагӣ мекунанд. Агар ба забони деҳа бигӯем, онҷо оғилҳо ҳастанд ки бисёр бо як санъати аҷиб сохта шудаанд, бо санг, лой ва болоаш албатта бо шифир маҳкам кардаанд, ки дар онҷо чорво зиндагӣ мекунанд. Бисёр ҳам як диққатҷалбкунанда. Дорогие друзья, сейчас мы войдем в одну обычную семью Дарвоза. Посмотрим, что они делают каждый день, чем то есть они занимаются. А у них нет собаки? Есть кто-нибудь дома? Ау! Никого нет, что ли? Ассаламу алейкум, здравствуйте! Дорогие друзья, как раз наши милые дамы, милые женщины этого прекрасного района, так скажем, делают лепешки, пекут лепешки на земных тандырах. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Скажите, вам не трудно вот такую большую лепешку печь в тандыре? А? Гамзане дохе. Ну? Смотрите, какой процесс. Как они, как это называется? Часпондан, короче, танырба. Брызгают потом водой. Вы в один таныр сколько мне часпонет лепешка я? Панчты таких больших, да? Понятно. А эти уже вы этот часпондан сделали, да? Понятно. 35 таких лепешек в один танур помещается. Понятно. А таких всего лишь 5. Ага. А вот принесли еще следующую лепешку. Ага, процесс смотрим. Классно. Смотрите, как тут женщины делают красивые лепешки. Это ваша повседневная работа, да? Это их не повседневная работа, дорогие друзья. Класс. Ну-ка. А вы сюда это яйцо, да? Сверху смазываете? Понятно. چند روز با یک بار شما نون میپزید اپا؟ هر روز. هر روز اولادتون از چند نفر عبارت است که؟ Они бизнесмены, значит, вы бизнес-леди, да, получается? Браво, браво. Yani har roz yak linga orada shuma khamir mekuned, non mepazed, ba furush mebarore, да? Понятно. Як вот этот большой нон, да, сомон. 50 кило орда ҳар рӯз хамир карам нон мепазам ба савдо мебарорам. Гӯед ки ба шумо ҳар рӯз як линга орда хамир кара пухтан мушкил нест? Не, вы уже привыкли к этому. Это ваша повседневная работа. О, понятно. Смотрим, какие получаются большие лепешки. Скажите, чан сол боз шумо этой работой? Понятно. Чан сол, если шумо на хамин вайки занимаетесь? 15 лет вы уже печете эти лепешки и продаете, да? А вот это осмельмин номаш чи? И гирдача. Как? Гирдача. Гирдача. Такое название вот этой лепешки называется гирдача. Правильно, да, я говорю? Да. А даруни фатир ба шумо чи омехта мекунед? Как? Фатир тухм, равган, сода, камтар шакар, намак кати. Понятно. Значит, вы в фатир не добавляете молоко, да? Не. شیر خمیر سخت میکنه. وقتی که شکر سودا کم تر سوداش میپرتویی روغن تخم بعد
помаза милая. Млоим хо. Посмотрим. Опа, поехала. Як тарабан. У меня это, если честно, первый раз, она очень тяжелая. Не торопись. Байорифта дават мешуд. Скажи обязательно бисмиллах. Не забудь бисмиллах. Ана. О, молодец, молодец. Ана. Суммертяны. Азиза, Как? Шутный хала. ҳами қишлоқ монда Всем мерем. спасибо большое. Сняли? Да. Первый раз у меня, если честно, дорогие друзья. Хала камер каджалак шутный. А, вот так брызгает водой, да? Все? Ина. Ана. Никак. Хорошо, что. Все. Очень трудная работа, короче. همین خیلی بود کلام ای این قریب 1000 سال گذشتگی ای همینه این یکی از چنورای کلانترین همین ناحیه دروز باز از این کلانتر هم دیده میشوند نه که انا چی خیلی بگیم اینو چیه تاریخی هم همین آدمای بابای پیش همین مسعودایی که ما میدونیم که ویا سین سالشو 100 سالی قریب زیادتر هم عمر دیده بودن میگفتن که این همین خیلی ما دیده میشه همین خیلی کلان دیده میشه اینو 3 تا بودن اینجا انا یک تگش اونجا یک تگش اون بالا ده انا بعد در درونی همین قلعه میگفتن قلعه دروز قلعه پیشتر بود انم قلعه دروز ده من خیلی کلان یک تگه بود است که شاهی دروز همونجا میستاد است شاهی دروز میدونه شما تاریخ دروز شاهیگری داشته است اینا چیزایی که قدیمه در پیشتر همه محرکه انا چی توی چای اکا شریف جورای بازمایی که میگذروندن تگمی چینار تاریخی میگذروندن جای گوشتینگیری همینجا بود همه چیز همینجا همین تگی چناری در برای ایساب شعر هم است در باره عبدالله نظری خواندگی فرزنداش خواندگیان تگی چناری دروز انمی این همینه میگن اینو 3 تن یک تگه در نزدی مسجد وای بو کلانترای وای در درونش آدمو شدن میتونن больше этого да با همه چوربینی چی بگیم سیاسی و فرهنگی در مرکز ناحیه دروز همی زیر همی چنار گذرانده میشوند اساسا پهلوانای همی خیلی پهلوانای دروازه نبوده است که همی تگ چنار با پشت افتیده باشد نمیدو یکون چیزی تاریخی هم دارد ممکن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همی زیر همی چنار با من واخری کردیم جناب عالی همیجا هم سخنوری کرده است بگذار که من همی صلح و صلاح در جمهوری تاجیکستان همیشه پایدار باشد و سرور دولت ما راهبر ما باشد و همی چنارای نه تنها درواز چنارای همین جمهوری تاجیکستان ما هم خیلی خورم سبز باشند و مردمش آسوده و من در تاجیکستان ما همه صلح و صلاح پایدار باشد تشکر زیاد الهو همینگونه باشد در حقیقت یک چینار بزرگ و فکرم با گفته این پیر خیرات
انیق سینی سال این رو گفتن نمیتونیم که 1000 ساله است 1000 ساله زیاد است سربلند باشید خانه آباد باشید و شما روزگار خوش آرزو داریم تشکر زیاد